truly that you are our God of everything, who is humble, to came down on earth, to came down this world, to heal us from our suffering, to save us from everything. May our worship, our hearts, and our songs straight to you, O Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down.
are you? Palalo ng layag mo, kantsa kami ay ako. Oh, hallelujah, hallelujah. Charaya umisik amin ang iwarmiyan sika rayat siya yaw ya gloria nuilan minangyak mi adi kami maikari ay sumamukan sika kay fasor kami. Oh, hallelujah, hallelujah. Jadaya umisik amin iwarmiyan sika rayat siya yaw ya gloria. Oh Diyos samahin yaman kami sinagpiagan iikwar mo isnang sino ay mamari kan Hesu Kristo ay anak mo. Hallelujah, hallelujah. Jadaya umisik amin ang iwarmiyan sika rayat yaw ya gloria. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jadaya umisik amin ang iwarmiyan sika rayat siya yaw ya gloria. Rayat siya yaw ya gloria. Oh, layat siya yaw ya gloria. Bueno Dios, daydayawon mi sika tatangag sapa. Gapuna iti dayta nga panagyan mo ti tumunggal maysa kada kami. Ako Dios, sagyaman kami. Tananipod iti sinapol mo ti tumunggal maysa kada kami. Ket adaan kami tatay iti biyag nga agragragsak iti presensyam. Agyaman kami o Dios. Tapudno iti kunay iti kanta ngano kitaan mi ti biyag mi Apo. Ket awan kami iti sangwanam. We are nothing, O God. We are useless. Ngam gapoy iti daytayat mo, O Apo. Ket adaan kami iti biyag tata. Biyag nga daan iti ragsak. Biyag nga daan iti namnama. Biyag nga daan iti ayat. Agyaman kami, O Dios. Iti dayta nga panagayat mo kada kami. Ket kunay iti kanta pudno iti kunay iti kanta nga hallelujah. Daydayaman mi sika o Dios. Iti dayta nga panagayat mo kada kami. Ket garud Apo Dios iti kararag ko tatangag sapa. Tulungan kadi iti tumunggal maysa kada kami. Ngahan mi nga liplipatan dayta nga panagayat mo kada kami. Tapnoan yaman day iti tungtang iti panagbiag mi. Rigat man dayta, panubok man,
suot, Apo Dios, unupukaw, kat si tatalinad ka di tumunggal may sakada kami, nga agdaydayaw ken ka, agbiag nga nasantuan, agbiag, Apo Dios, nga daan iti ayat nga nagapuka ni Hesu Kristo. Agyaman kami, Apo, iti dayta nga panagayat mo, iti tumunggal may sakada kami. Apo Dios, dagito iti anak mo, at da kami tatangag sapa. Kitaab ka di iti tumunggal may sakada kami. Kat no adaman, O Dios, ti agdaldalan, iti rigat tatangag sapa. Dawat ko, Apo, nga si kaitig trabaho ti biyag, iti dayta nga kapsat. No adaman iti malitliday tatangag sapa, O Dios. Ipaayam ka di iti ragsak, Apo, day tanganak mo. No adaman ti mawawanan iti namnama. God, you promise that you are our hope and that you are our future. Ipaayam ka di iti namnama iti day tanga kabsat. Kadi tumunggal may sakada kami tatanga gundaway. Iti kararag ko, O Dios, kat isentrom ka di. Iti puso kan panunot ni. Iti panagdangag may iti sasaom. Nga iso iti mangited iti ragsak. Bilag iti tumunggal may sakada kami tatangag sapa. Tapno, Apo Dios, putpudno nga siwawaya kami nga mangipadayaw kenyam. Mangitagtag-ay itinagan mo. Kat mangibagbaga nga hallelujah. Agyaman kami, O Dios. Iti dayta nga kinaimbag mo iti tumunggal may sakada kami. Dayto iti dawat ken kararag mi itinagan ni Jesus. Kat amin dagiti anak na ipukaw na kani. Amen. Kan amen. Palakpakan tayo iti presensya iti Apo. For our scripture reading, it is found in the book of Luke chapter 15. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods of the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him.
The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found, so they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back and safe and sound. The other brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him. My son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. The word of the Lord. During our elementary days, EJ Lukban Elementary School, every morning, narating na po na nga gamit ti estudyante idi or a pupil, ibagan di principal nga lost and found. Probably, adamat kis ti ibagbagayo niya nga lost and found. No dagay millennials ti katungtong mo, my heart was lost but now you found it. Kunada. Ngamit title na natin nga sermon is really about once lost, now found. Iso nga dito may isang heart ni Apo Dios kada tayo. Dito nga twofold nga parable na. Dati mabalin nga maadal tayo no may papan iti istorya iti Israel, a story of Israel. I would like to focus on the story regarding yung mga ating pananampalataya, our faith. So iti mo na nga makita tayo ito nga ikat kadagiti saan pa nga naipasdek iti panangamam mo kani Apo Dios. Kan kastamot dagitin mo una nga namati, nga di ko nadangay nga wayward. Ang gusto ang sinusunod. Kat dito iti may isang nga makikita tayo nga kauugali, iti may isang nga person once lost, now found. Now in this Lucan gospel or the surat ni Luke, ngay kat nung mabasa tayo dito iti mangipakpakita iti puso ni Apo Dios nga kayat nga amin kuma. Hintil man uno may isang Hebreo, may isang Jewish person nga talaga nga mamati kani Apo Dios. Katalo nga banag ti usarak nga framework na iti daytoy nga panang ibingbingay tayo tata. Kat umuna adati ko nato nga naturally lost. And then also, makita tayo dyan, may isang nga parable tatay, accidentally lost. Napukaw nga, na-accidente nga napukaw, kan may sapay, willfully lost. Ginagara na nga napukaw. Now, with this framework, ito nga parable, I would try to tell a story using that parable in a different perspective. Kung nanda ito nga basit nga sheep niya, Bagbaga na siguro nga, Mommy, where are you? Or Daddy, ay nati ayan mo. Kat dati, panpanunutan da ito nga sheep. Kung na di panunut na. Ni ay na nga di kakadwak, sa nga gasot kami idi. Kat ni papang kami di nga lugar, nga naksak na yung awanak. Kung da ito nga basit nga sheep, nga na yung awan. Da ito nga karniro, nga na yung awan. Kat sangit, ay nati ayan nyo. Ngam da ito nga shepherd. Mga alaga, kadagiti nga karnero, pinanawa na, dagiti da nga 99. 99, kadagiti nga ikat, kunana nga nakakabil na mo 20 shipen, panakbirukan. Kat lagi po tayo nga, dagiti da nga shepherd, no ibagada day, boses da pa ilang amon dagiti sheep, niya, dagiti nga karnero, di boses, dagiti da nga shepherd da. Kat agpukpukaw, dito nga nakinkukwa iti dito nga karnero, ay natayan, di boses na tapno mangag na kumano agrespond.
Dati nga karnero nga awan. Kat iso dito iti naaramida na. Nga talagamot nga dinangag na. Ingana nga nangag na di ba. Nabirukan daytoy nga shepherd. Di napukaw nga may isa nga karnero na. Dati ti maawatan tayo nga ipalpalagip na. At dadagiti tattao nga what we call naturally lost. Saan da nga mo, mabalin nga din makalda, iti kauugali nga haan nga namati dagiti parentes da. So naturally, they won't be accustomed, no? Probably, hindi na narinig ang salita ng Diyos. Din makalda garod ti kauugali, din makalda ti adayo nga lugar, or din makalda nga awan ti simsimbaan around them. Uno dagiti manurusuro ti sasaw niya po Diyos. Iso nga ni bagat yung nga napukaw taawan ti usto nga direksyon ti panagbiagda. And they are naturally lost. May isa nga makita tayo dito nga parable of the lost sheep. The sheep got naturally lost. Nayaw-awan nga dito nga karnero. Amo yung gamin dagiti karnero, adda nga iti kauugali da nga nalakada nga mapukpukaw. Natural, wanderer. Nya? They wander. Nayaw-awan da. Iso nga dito may isa nga may pakpakita nga the sheep got lost naturally. Taday garod kauugali da nga nalakada nga mayaw-awan. Stubborn. Datayumat nga tattao nga pinaraswan ni Apo Dios. Adda nga iti kababalin tayumat nga tao nga natangken ti ulo tayo. Mabalin nga di kay ketet sursurutan tayo. Kan mabalin nga ti kapadasan nyo nagistorya tayo dagiti kay ketet sinursurot tayo. Yung mga gusto natin ang sinusunod natin. Kat dinibak tatay, the sheep got lost naturally. Taday garod katatao na. Kababalin na. Kat tayo ba't mabalin nga din makal tayo dagiti kababalin, kauugali dagiti parentes tayo. Hindi kalman, nakinkinansaw kami kani Butsan. Hindi men's fellowship nga, bakit kitang tilumakayan ti may isa. So, imaginean mi nga, agkat katawa nga, no, makit kitak, de paglakayan ni kastoy, ni kasi kung namin, no, kitan mi nagi amma, nga kadumami idi kalman, idi men's fellowship. Kat itireti, kung kunak nga ikat, no, anya tipuon, iso ati bunga. Kat mabalin nga kasi, naturally nga kasi gamit din makulanda. Kadagiti mat nga awan nga awan ti pamati da kani Apo Dios anyay garod mabal nga din makal ti Buddhist background mabalin na nga din makal iti Hinduist background no nyaman nga background nga awan ti Dios kanakuada and we presume to be nga isuda nga ikat they are naturally lost. Mawatan tayo matlaeng nga when they are naturally lost nga ikat the sheep got lost because the nature na garod di katatao na. Datayo mat, di nature ti tao, natangkan ti ulo na. Yeah. No, dito Pilipinas, di paulit-ulit nga magbagak, no basaan tayo kung ikumpara tayo in the government laws. Kunan dagiti nagad-adal. The Philippines has the best set of laws. Ngumno, kita amat lang, the Philippines has the greatest number of law. Di handa nga sumurot tilintag. Yeah. Handa nga law abiders. So natin may isang challenge because there's a tendency that we become naturally lost. So nga natin nga makikita tayo nga passage na natin yung istorya. The sheep got lost because they garod. Iso gamin ti style namat. Iso nga dati shepherd, dagiti da nga karniro. Datayo mat, iso nga dati nga Kristiyano, dagatin saan ni Apo Dios nga apostles, evangelists, pastors, and teachers. Kat may salita nga role, dagiti da kami nga nayaban nga pastor. Yeah. No dan awan ni ket ikararagam ay nangatot ayan na di ay panpanunutom. Numabalin numapan mo bisitaen pan mo kitaan tap nagsubli. And that's part of the heart niya ni Apo Dios nga makita tayo. Ti puso ni Apo Dios nga ikat ipalpalagip na kinya tayo. Dati nga kinasasino ti Dios tayo. He is the searching shepherd. Birbiru ka na dagiti anak na. Hinahanap niya ang kanyang mga anak. Dagiti paruswan ni Apo Dios, tumunggal may isa kada tayo, o reno anyaman ti kababalin, kano anyaman iti katatao tayo. Kayat ni Apo Dios nga datayo nga ikat maisalakan. Kayat ni Apo Dios nga ayaban datayo. Tapno mamamu tayo mat ati na maruswa kada tayo. Sinununana, sinapuan tako, sinamamayan, sinlululoy, bagaday, ay adik kaila. O duwani yan inamamu na din bagina, ay kailian si Apo Jesus. Iso nga dito nga makikita tayo nga searching. May isa nga kadwa ni DS nga sa Tish kung na EJ conference mi idi. Ngayon, God will travel any road of religion just to come to you.
Kinya tayo nga mamati di prevenient grace, di parabor ni Apo Dios nga agtatrabaho roy dihang kapay nga namati, nga kasla nga magnet nga mangguyguyot king katap no mamati ka kani Apo Dios. Kat dito ti mga awis ka tayo, nga ni Apo Dios kat managayat nga Dios. Natangkan man ti ulom no namati ka, no ang kapay nga amu ni Apo Dios kat adayo ka pa lang kinkwana. Because we are naturally lost. God is searching for us. Kas dito nga parabulo nga isusuro na. Gapo gamin ti kinatangkan ti ulo. Dagiti ubing. Dumadamagan da. Api nga nagsukir dito nga anak ko. Ay, kantsawak maminsan. Sino ba ti puon na gamin? Ngam dito mo ti may nga mauawatan tayo. Gapo gamin dito nga nainakantayo nga lasag. Psalms 51 says, nga dito garod nga nainakantayo nga ikat managbasol tayo. The natural way of dito nga katatao. Dito nga lasag. While we are still in this fallen world, tikayat na nga ikat suruto na tikay-kayat na. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. The series of preaching I've been preaching for the previous Sundays. Kat dito tipalpalagip na kada tayo. We could be naturally lost. Taawan garod tinang nagagantayo nga sursuro, mapapan iti na marswa iti langit kandaga nga ni Apo Dios. Mabalin nga aramatan ni Apo Dios dagiti nagapuan tayo nga background. Dagiti Israelita idi ada dagiti iatang da. Datayo mo't nga nagapu dagiti ugali, dagam amma kan ininatayo adang iti ibirok da, ada ti padaraan da. Mabaling nga pamakawan ti basol tapnohan kat di ko natayo nga maapis niya, maapis. Kat dito pakita ni Apo Dios nga han kan nga agrigrigat ti kasta. Ta ited kon iti daytoy nga karniro nga may maysa nga mangaramid iti ni Apo Jesus nga natay iti cross. Isu nga awanan ti pagrigatan tayo no mamati tayo kenkwana. Ta taltalkan tayo nga ni Apo Dios, babaan ka ni Apo Jesus, isunan din ang aramid dito nga pinakaatang nga kunkunana iti sao ni Apo Dios. So for us who've been naturally lost before, napintas nga iti figure nga isusuro ni Apo Dios, ni Jesus Christ nga babaklayan na iti maysa nga karnero. No dati mo't lang nga shepherd kat bakbaklayan na dati nga karnero. Datayo mo't, if we are naturally lost because of what's happening around us, if we are lost because of what's happening, tadegarod, di kinatao tayo, iti mangguyguyod kada tayo. May palpalagip kada tayo nga, handa tayo nga baybayan ni Apo Dios. Dito nga figure nga bagbagkatan da tayo ni Apo Jesus as our great shepherd. Nga isubsublin na iti 99. Iso nga, Jesus who is our great shepherd. Kat iso na nga ikat talaga nga kayat na nga maisalakan tayo amin. Dito ti tarigagay ni Apo Dios kada tayo. Because at one point in our life, we were lost. And we were naturally lost because of probably din makal tayo garod iti awan sursuro pay laeng. Itata makita tayo mo't lang iti mo't nga may kadwa nga parabulo nga ipalpalagip na kada tayo. Nga ibagbaga na mo't dito nga we are also accidentally lost probably. Kasano di accidental yan? Accidental gamin kat saan mo ngayon gagarakat na yung awan ka. Mabaling nga dati na alilaw, no dagiti namati, dagiti saan mat nga namati, te pudno nga muda nga aramidan dakat isuti usto. Kas pangarigan, di nakasurat iji Bible, iji Judges, inararamid dagiti nga tattao, ti sigunti panangkita da nga ikat umno. Ngamhaan nga amin nga panangkita ti tao nga umno, nga ikat umno iti sangwanan ni Apo Dios. A very contemporary example nga I keep on emphasizing. There are legal laws that are morally wrong. If I would say it again, there are morally wrong but legally right things nga mapaspasamak tirabaw tiraga. Legal nga agpaiso nga immoral iti sangwanan ni Apo Dios. For example, some countries nga ikat agkasar iti animal kan ti tao. Dagiti very challenging tata. Di bagabagak nga I might be controversial speaking about this in same-sex marriage. This is unnatural nga inaramid ni Apo Dios. Ngam dito nga ikat daddo mga ili, it's legal. Ngam kada tayo nga namati ti sasaw ni Apo Dios, it's immoral. So no debate man dayta ti natural law or divine theory law, whichever. Ngam basically haan nga kasi ti design ni Apo Dios. Ngam dito ti makita tayo nga because people are din makal dati kasi nga kultura. They might say that they are pamayan nga isuda nga ikat they are accidentally lost. But naturally lost, Jesus was communicating His loving care of those He saves. Dito mo't may isa nga parabulo nga naibasa itatay. Dito may isa nga babae. Kasi na ito galak, nyamot to nang mabirok-birukan. Kung natin nga babae.
natikpay na day isang apulong dinari na, drachmas, ni kwartana. May sagamin nga drachma, may isang coin kada kwada, kas na nga inriga-rigata na ti may isang month, sweldo ti may isang month, tirik na. Naduma wage ti may isang aldaw. Kati biag ti Israel idi, haan nga kaslaki niya ti nga comfortable. Talaga nga 90% kinyada, pobre. Talaga nga farm adi am amin. Agalakat kardino. No ang agtrabaho, ang talaga nga mangan. Kasi nga kay style nga kinyana deti nga babae. Biro ko na din napukaw na nga dila ang nabaybayanan di 9 nga piraso iti daytoy nga pilak. Daytoy nga coins na. Kat binirok na pa lang di may isa. Nagrabrabi, nagwalwalis, binaliktad na nam amin. Binirbirok na iti daytoy nga napukaw nga may salaang nga coin. Adamat di 9. Nga binirok na lata di may isa. Kat kasi ti pinagbiribirok na, yung gana nabiro ka na. E di nabiro ka na, inahawis na dagiti kakadwana. Kat inbaga na nabiro ka hak, di may isang ako nga di ay. Kat kaslay nga, may isa nga nabiro kang pat inawis mo, kaslamot lang di karniro. Inawis di shepherd di kakadwana, nabiro ka kun, di may isa nga, dito nga karniro nga na yung awan. Dito mo't nga babae, nabiro ka kun, di na, may isa nga napukaw nga pilak. May isang ngay palpalagip na kada tayo iti daytoy. When we are, kas lang accidentally lost, natikpay na, han nga ginagara. Kat isulat iti palpalagip na kada tayo nga, the coin got lost accidentally. But yet, mauawatan tayo mutlang, the coin got lost due to dagiti nga circumstances beyond its control. Han nga nagagara. Mabalin nga di aksidente nga, nyay garod ta, dagay, dado mga exposure ti rabaw ti daga. Ngay kat saan mo nga naalilaw ka iji may isang grupo, naalilaw ka iji babarkadam, naalilaw ka iji pusum. Neti bagaba kadagayang people, edi Friday. Nya, ti kapadasak, nagrigat nga bagaan, namati man kan saan ti may isang tao nga na in love. Amin nga panangkita na ngay kat puraw amin orino naglawag nga nangisit. Ay napadasan niya di. Ikalintagan na, irasonan na pa, maling-mali na nga yung relationship, pinaglalaban pa. Kanya? Dagiti common nga mapanpansin ko itata nga adalagord pamilya na ti Pilipinas, agpamilya pa lang iji abroad. Dati asawa na dito'y ilamlamangan na, dagam ti kadwana. Those are the things that this world is teaching. Ano ang latest na soap opera na pinapanood nyo? Anya di bubuyan nyo nga di ay. Anya titanda ka hindi nga soap opera? The Broken Marriage. Wow, iso ba di? Nagidag bubuya, ti kakasnay. No, nagado ti mabalin nga pamayan na. And they get lost because they go with the flow. They go with the narrow road. Iti nga lubong. Nga isurusuro na. Kat this parable also, makita tayo di kauugali na nga babae. She was a searching woman. Kat amo tayo nga da kayo nga nananang iti puso nga intad ni Apo dos kada kayo dagi anak yu kat saan ko mga mayaw awan. Di kayat ni Apo Dios nga panagayat na or awan mo ti sure may isang nanang. Di in-interview da idi nga mothers mothers dagiti dangan ay kulkulong. Kat ti bagan dagay kaadwan nga nanang awan basol di anak ko. Di ti common nga ibagada gapu siguro ti panagayat da di anak da. Ngam oren obvious nga naramid na di krimen. Ibagan ginananghaan nga kasjay anak ko. Mabalin nga pamayan iti panang isuro na panang ipalawlawag da iti panagayat da iti anak da. And similarly kada tayo ti kastoy. Ada ti maysa idi nga kapadasan diti church. Ada gamin ti maysa nga yang people idi. Umay dito yung ada ti background na ti mental challenge nansa. In may na minsan kat kinatungtong ko lang damdamay kat feeling nan samot ngay kayat ko isuna. Iti nangyari ijay intulod mi isuda ijay somewhere dita bitag tapno agawi den damdama ngay kat inmasidag nga nang gaarakop kinyak kinadwan gamin ni dadan ni manong ko jay kadada ni pastora ijay. Talaga nga nakitak jay kasla ungot ni mother ko nga ginuyod na jay babae nga inwar ijay lugan agawid kakit din. How protective our mothers are. Dagay nanang niya, day tupay piyak. Nya, no kita nyo dagita, malagip ko di ubingak. Adatim umay di nga to di nga piyak. Siyempre, ti ubing, kahit mga alaan di basit nga piyak. Di ba?
Napadasak ini nga ginuyo di may isang apiyak at kinamat-kamat na kaya nang siyempre tuk-tuk-tukan yung ganain hindi batak santo nagsardeng. So dito may isang panahakita of this woman ti panagayat na. Similarly dito nga nanang. Like that lost coin. Dila nga coin. Binilbirok na. Dahil nga kauugalit ti may isang ananang nga ikalintagan na kung mamawalbalin ti anak na. Dahil nga ikastat ni Apo Diyos kada tayo nga birbirukon na iti maysa kan maysa kada tayo nunayaw awan tayo ti pamati. That's how we see God, like a searching woman. Maysa nga nanang, ngat naturally nga ti ayat na, iso na ti talaga nga mariklik na nga may pakpakita iti daytoy. Iti mo't lang maadal tayo, God willingly goes to great lengths to seek out and to find the lost. Ure no ay naman ti ayan tayo. Anya man ti konteksto tayo. Ure di mapaspasamak nga gubat tata. Iti Ukraine and Russia. At dalata ni Apo Diyos nga birbiru ko na dagiti saan nga namati. Among the Russian soldiers, among those abused Ukrainians, God is still searching for those who are lost. Even to those nga agyan kadagiti wealthy places, subdivisions, agagyan mo't kadagiti nakurkurapay nga luglugar. God is in search for each and every one of us. Mabalin nga tata kadagayang people wala da kada tayo feeling lost. Ni Apo Dios birbirukan da ka. May katlo nga makita tayo ditoy nga palpalagip na matlaeng. As this woman recovered of what had been lost, led to great joy and rejoicing. Ada nga dito nga Rick na nga, nabiro ako, na excitement na nga to the point nga inawis na pa'y kadagiti kakadwana. Iti nga maudi, common ni mga gantayo iti dito yung istorya of the prodigal son or the lost son. Ada dagiti commentators nga kunada, nga dito nga chapter of Luke is the chapter of losts. Dagiti napukaw. Kat dito yung mabalin nga kada tayo, no, aramaton tayo nga ilustrasyon kadagiti kakadwa nga namati. Mabalin nga dadagiti kakabsat tayo nga namati, nga amudamot iti pamati, ngam tataawanan iti pamati. Nuhaan, kadwan dagiti kakadwa nga kasjay. No damdamagak ti istoryada adalat ta di foundation da. Ore no amuda nga di aramid na ngay kataan nga nasaya atin. Ada din ang istorya di kinyak nga late bloomer sa kasalanan. Kung na ngay kinyak nag-isumak lang. I'm trying to pray for that. Nga nag-iskwilamot lang ti Bible school. Ngam kasi ti bagbagadan, no masabsabat ko. Nya? Makitak dagay aramid na ngahan nga nasayaat. Ngam no masabsabat da, takas manong. Ngay kat mabain damat, amu damat. Ngam no kakasjay kat nalatak da nga mangibaga. It's like the prodigal son. Anya ba't istorya na ito eh? Let's look at the eyes of this older brother. Idi dating ading ko kunan dating older brother. Napan ka ni tatang ko buya kunana ka ni tatang ko. Tang. Alaak man di manak. No sika may nga tatang. Kat umasidag ti putot mo kinyam kat dawdawatan na di manak kat nabiyag ka nya riknam. Nabiyag ka pa ilang kung kunana tang. Ana di manak. Anya nga iti bagam nya. Tamo namot nga dati balay mo no, ada mo na nga dalutim, ada mo na nga dati property mo no, ada mo na nga balitok mo kuno yaman. Kat umasidag kinyam kuna na ngay katang alakman day tawid ko. Kat ubing daytoy masidag kaniya mana kat kunan dati nga manong na niyamot dati nga adi ko nagturod tinakam na. Ngam dati nga tatang kunan na sige. Intod na di tawid. Ngam tinaraman dati nga ubing dati nga ading ko, kunan dati nga older brother, apan nakit diin la ko. Inala na di kwarta kat napan ijay, nagdisdis ko ijay napan nagin inom. Nakit idati manong nga babae nga binaybayada na. Kat dangdangak di istorya ni ading ko diag subli kung kuna na nga nangan kano iso na dagiti kanon dagiti da nga baboy. Tawan ti kwarta nga nabatikin ko na. Kat ibagbaga na ka ni tatang ko. Ngayon istorya ni tatang ko kinyak. Kuna dating older brother. Nga dati kano nga ading ko. Ngayon kat kuna na nga naibusan ti kwarta kat nagpanpamunot edi mangan iso na dati nga kang kanon ti baboy tawan ti kanon na. Kat kuna na nga ayo pipyapay dagiti da nga tagahabo ni tatang ko manganda siya kat saan. Agawid akit din kuna na kat naghawid pa lang gamin nga.
Ngam idin nagawid, nakitak ni tatang ko, inal daw gamin, bumangbangon tagsapa. Adayo pa lang kat kukunan ng as ng urahin ni ading kong agsubli. Sakpe adi kat apa na agtrabaho. Awang mati sining-singir ko ni tatang ko. Ngam kunan dati nga older brother nga istoryana. Ngam dati gamin nga ni tatang ko ngay kat, nakitak adayo pa lang ni ading kong agsubsubli, nakitak ta, mukti takder ni ading ko. Nadungdungrit, nagrugit. Ngam ni tatang ko, napan na pa lang sinabat, katan pa nga makakitan. Adayo pa lang sinabat nan ni ading ko. Tapos namak pa lang nga kasay, intad na disingsing na ka ni ading ko, binadwan na pa itinapintas nga bado, tas nagpaparti pa iti may isang nga baka, sak nga kadwa na nga kinanayon, oray lang may isang nga kalding, awan man lang. Hindi, ti istorya na ito eh. Baka anak nga na mo unag ingganin ba kaya may isang tagabo ni tatang kung kaya ba ni tatang ko at katungtong ko. Umay katungtong na. Aping nga kasi unfair. Kasi iti istoryan na iti nga manong na iti nga newawan nga ubi nga nagsubli. Kat ko na iti nga tatang na, anak ko, hangkang agdandanag, kukwang matam amin. Nakipangpangang kapay dito ti balay. Amumot no, amaming nga dito kukwam. Ag-celebrate tayo kit din. Tada ito nga ni ading mo. Nabiyag pa'y laeng. Nagsubli. Nagbababawi. Iso nga mayat kit din nga umay ka makiselebrate. Iti day nga istorya. Sino ka? Iji istorya. Day manong. Day anak. Day tagabo. Mono day tatang. Iti nga mad-adal tayo, ipalpalagip na kada tayo matlang. Adadagit at taway nga, they are willfully lost. Ginagarada nga napukaw. Like for example, this is my personal analysis. Aro dagiti celebrities tata, halang nga dito Pilipinas, no angkat eji Hollywood nga bubuyaan tayo nga movies, nga din makal dati simbaan. Ngam na awan daga putahan da nga kaya ti kasikatan. Ti may sapay, handa nga mamanage iti kinabaknang. So nga dito, may isa nga na makita tayo nga, these people are willfully lost. Ado nga dagiti nakaistoryak nga, din makal damat ti sinbaan ng awan datatan. Nakarkaro pa iti aramid na no, dagiti kakadwada nga din makal ti sinbaan. Ngam dito ti palpalagip ni Apo Diyos. Dito nga ayat na, ti tumunggal may isa. Dito nga anak nga lalaki, the son got lost willfully. Sika man, do dawato na di tawid na. Tapos dito only to find out nga ikat, inip-ibus na. Dahil nga katatao, maminsan, dahil kadatayo nga millennials, inya, kanda kayo nga zennials, nga dingmi. Adati kasi nga kaugali, feeling mo, mas matalino ka sa parents mo eh. Ngam natin, may isang adult tayo, we might be willfully lost. Nga ipapapalit tayo lang ni kay kayat tayo. May sapay nga makita tayo lang ditoy, nga palpalagip na, dito nga puso ni Apo Diyos, ang puso ng Panginoon. He is a seeking Father. Or-orayan na tayo nga agsubli. No sikaman kat namati ka, nga nabayag, nga umat-adayo ka kinkwana, ni Apo Diyos nakaukrad lang ti ima na, or-orayan na nga agsubli ka kinkwana. Kadagitimot din makal nga, they were naturally lost and accidentally lost, and they have thought of awan gayam ti Diyos, God is still opening His arms to them. God is a seeking Father. So may palpalagip kanya tatangag sapa. God is willing to permit each person to his or her own way. Yung tradisyon nga din makalan tayo, mamati tayo, iti sagot iti free will. Di free will, ada ti abilidad mong agpili, no anyaman ti pagbanagam. Ore no amo ni Apo Dios nga amo nanti pagbanagam mo in the long run ngam inpaay na lataking ka iti gondaway nga pilyem no anya iti kayat mo nga ramidon ti panagbiag mo. Katirigat na we are willfully lost because ni kayat tayo garod ti surusurutan tayo. That's the natural way of doing things. Satisfy what you like, di ba? So nga dagiti advertisement tatakot satisfy your thirst. You become the princess. Puro yourself. Sometimes nanda nga mamanis ni tanikat, they are willfully lost. Nagdesisyon nga panawan ti pamati. So nga dito ti palpalagip ka na tayo. Sapay kumano, dadagiti gundaway nga ipain ni Apo Diyos.
Saan tayo nga mabain nga agsubli no na yung awan tayo man kadagiti nga pinili tayo nga kamali nga gundaway. Kat sapay kuma ti tumunggal may isa kada tayo. No adaman kada to'y tagpanpanunot nga panawan na ag-backslide. No adaman ti panpanunot na nga awan baw. Apay nga no, dahil nga kung nga testimonyo, apay, di bagbaga ng ordi kadwa nga, huli kasi, pastor, nakuan huli kasi nag-mature sa kasalanan, kung nanangaykat, nakayo. Sapay ko pinili na mo't, amo na mo't ti usto, na-expose mo't so na ti gospel. Again, it's all about choices. And you might be willfully lost. The parable emphasized the lost condition. Yan iti nga condition tayo nga tao. The second, the search. And the third, kat di restoration. Wari lukitan tayo nga, dito nga istorya, dito nga parabolo nga kat it's actually hierarchical. Agrugi iso na ijay condition ti tao, nga tikayat na nga susuruton, tikayat na. Makita tayo ba't nga, ureno kas jayman. Ti Diyos tayo nga ikat, birbirukan na tayo nga agsublikin kwa na babuan ti pamati. Kat no agsubli tayo kinkwana, ada iti sagot ni Apo Dios nga restoration. Maipaay kada tayo, iti kasayaatan nga plano ni Apo Dios para iti tumunggal maysa kada tayo. Iso nga ipalpalagip na iti dito nga parable. Nga tayo, the ship went lost through sheer foolishness kuna ni Barclay. The coin did not go lost at all. It was lost through no fault of its own. The son deliberately went lost, callously turning his back on his father and doing what he likes to do. Ito yung iti may palpalagip kada tayo. Nga oreno nyaman ti kasasaad ti tibiyag. Kayat ni Apo Dios nga ti tumunggal may isa kada tayo, kat may salakan. Kayat ni Apo Dios nga ti tumunggal may isa kada tayo, agbiag tayo nga may nurot ti pagayatan na. Tati kapintasan nga plano ni Apo Dios, isu ti kapintasan latta. So nga mauawatan tayo kumakakabsat. Once we were lost, now we are found in Christ. Naturally lost, the searching shepherd. Accidentally lost, the searching woman, ni katatao ni Apo Dios. Willfully lost, and the seeking Father. Isong itata, mabalin nga iti Espiritu Santo, makitungtungtong kada tayo. No anyaman ti kasasaad tayo tata. Maybe you feel like you're naturally lost kasi wala ka ng direksyon sa buhay. Or maybe you feel like you're accidentally lost kasi pinmasok ka ti may nga banag nga may sakit di nga mang paspasubukin niya mga basbasol. Nang kat umadayo ka niya po Diyos. Or maybe amumot ti ustong araramidam lata ti kay kayat mo. You are willfully lost. Amumot, nalawagmat, din makal ka matita nga surusuro. Nalawagan ka dita nga surusuro. But yet, you feel you are lost. Mabalin nga niya awan tayo. Ngumitata, iti mang birbiro kada tayo ni Apo Dios. Ay ayatan na ka ni Apo Dios. Birbiro ka na kat nakalukat ti iman. Agsubli ka kinyak. Mantauli ka ang sakan. Sakan dito't uway manlalayad ang sika. Tawrin no si napaspasamak si napalabas. Ay ayatan kalata. Ni Apo Dios kasjay. Kaya't nadatayo nga agbiag. Kung na iti dyan tenten, life to the fullest. Di pagayatan ni Apo Dios. Yung nga mabalin nga no adaman day nga karirik na. No saan man nga kadwan kada tayo, mabalin nga dat sumagmamano. Nga katungtungtong ni Apo Dios. No mabalin man nga dati ibagbaga na matking ka nga padpada nga na umununa nga namati. Kat adalit nga temptation to be willfully lost. Become willfully lost. Isurrender mo ka ni Apo Dios tata. Tatanga gundaway, yaw awis ko ti tumunggal maysa. Nga lukat tayo ti puspuso kon panunot tayo. Daggan tayo ti panakitungtong ti Espiritu Santo. Kat no ibagbaga na nga si ka anak, mapukpukaw ka. Agsubli ka kinyak. Kahit nangord nga sawan, idaton tayo amin ka ni Apo Dios. Itad tayo amin ka ni Apo Dios. Kat no daman na tingarik na nga, hangkupay mauawatan, umasidag tayo ka ni Apo Dios. Ni Apo Jesus, kahit dada tayo nga tulungan, itiday tangariklik na. Tapno saan tayo nga napupukaw, no di kat adda tayo kinkwana. Bagbagana nga mamati ka kinyak. Haan lang nga sika, as a community, as a family, mamati kayo kinyak kung kuna ni Apo Jesus. Nga siyak iti mang isalakan kada tayo. Siyak ti dalan, siyak ti biyag, siyak ti pudno. Kung kuna ni Apo Dios. So nga dito nga napukaw, nga dito nga napukaw nga karnero.
kuna ni Apo Dios, siak ti dalan, I am the way. Dito nga napukaw, nga pilak, dito nga coin nga napukaw, ibagbaga ni Apo Dios nga, siak iti pudno. Ibagbaga ng mat kada tayo as the lost sheep, the lost son, ibagbaga na nga I am the life. Iso nga kabsat, anya iti panakitungtong ni Apo Jesus King ka. Yawis ko, nga dito mong galmay sa ngay kat tumakder. Amini sumanti ka sa saad mo itata. Do you feel like you're lost? Do you feel like you're alone? Do you feel like han ko nga mo no adak nga talaga jipod no nga pamati ka ni Apo Jesus? Itata, itad mo tibiyag mo ka ni Apo Jesus. Isurrender mo na ita. Paay mo na ita. Kat may ka tumunggal may isa kada tayo nga kararag kumamang ka ni Apo Diyos. Dengdenggan na di kararag mo. Nga Apo, hangko kayat nga mayong awan. Anyaman ti o age mo tata. Anyaman ti kasasaan mo tata. Tani Apo Jesus, nabiyag iso na nga mang balbaliw kada tayo. Agkararag tayo, akas kantaan da dito yung kanta. Ngay kat sapay kuma, silulukat ti panunod kan puso tayo nga agkararag kan makitongtong kaniya po Diyos. And as they sing this song, pray. Pray to Jesus and pray to God. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died
Apo, amom ama iti kasasaad ti tumunggal maysa kada kami tatta. No addaman apo iti mayaw awan because they're naturally lost. Or maybe adadag iti napaspasubo, that's why they're getting lost. Apo iti dalanda nga mamatikin ka. Unuhaan adda kada kami apo Dios iti daytoy nga agpanpanunot nga panawan iti pamati. Ikamang ko itatapo dagiti nga kakabsat no adaman kada kami iti ditoy nga mga rikrik na kadagitoy apo nga karirik na nga awan ti nilason dakin ka no saan mayaw awanda. Ikamang ko apo Dios nga mabirukan na ka in a very significant and personal way. Kat ama dati nga pamati nga nabirukan nakin ka kat saan na nga ibatan. Ikamang kumat lang apo Dios nga dagiti saan pa'y nga nang italak ti biag dakin ka. Italok dam amin king ka kat sumurot kin ka nga awan ti buteng. Awan apo iti dandanag iti biyag. Ikamang ko apo iti tumunggal maysa nga mabirukan na kami kan makitam kuma nga si papasnek kami nga agsarsorbikin ka. Uri no anyaman ti paspasamak iti dito nga panaglabas iti dagiti nga chimchimpo. Si kaapo Dios ti kumamangan kan pangitalakan mi iti ditoy apo nga biyag ti tumunggal maysa. Kat apuhan mo kadi nga ipalpalubos nga damanan dagiti mayaw awan. No di kat ipalubos mo kadi nga ti trabaho ti Espiritu Santo. Isuti mang iturong ka na kami nga mabirukan. Kat adda ti nga pamati nga naipasdek kin ka, naimulakin ka, founded in you Lord Jesus. Kat on yaman ti paspasamak, iti nga umay pengal aldaw, sintapin di agaw. Wadala tayo marik nami san layat mo ay sana ay apo. Tansika din ang padbadang unda kami diniyat may nabiyag sinanawaw di luta ay na. Tansika po Diyos di kumamangan mi. Yan din pamati may angklaan ng isik out ang gay. Dati karo ti dawat kan kararag mi. Nga maimulay ti nga pamati. Dati apo nga panangkita mi ti panagbiag nga nabalbaliwan nga dakin ka nga sikalang ti mang ipaay. Sikalang apo ti mang panak ti tumunggal may sakada kami. Kasan mo nga'y palubos apo nga mayaw awan kami. May we find that indeed, Jesus, you are the way, you are the truth, you are the life, nga iso nga pinatimi, mangrungit at tangal daw. For we believe nga si Kaapo Jesus, iti mang isalakan ka na kami. Because you live, I can face tomorrow. Because Christ lives, all fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And life is worth living just because He lives. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Deti garot ti pagyamanan kan kararag mi. Kasi tultuloy mo nga iturturong ti panagbiag mi. Tasaan kami nga mayaw awan ti panagpamati mi kin ka. Kan saan mi apo nga ipalpalubos nga mapukaw dahita nga pamati mi kin ka. Deti garot ti dawat kan kararag mi. Tinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul, fear which long I have sought. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart. Lots of joy of my soul, like a sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I have ceased from wandering and going astray. Since Jesus came into my heart, and my sins which were many are all washed away. Since Jesus
Kararag tayo. Diyos mi nga man nagparabor ka naman nagayat. Sika nga Diyos, you are the searching shepherd, the searching woman, and iti apo nga loving Father. At ti apo nga masidig kami kin ka. And Lord, we pray that you would bless us and lead us towards your will and plans for each and every one of us. At ti apo nga itag-ay mi ti biyag mikin ka, no daman apo ti karirik na nga napukaw. Kat at ti apo nga naisublikin ka, babawan ti panagpamati kan ti parabor apo nga inpay mo iti panagbiag na. Kararag ko itata apo Diyos nga itultuloy mo nga makitungtong ti tumunggal maysa. For those who are naturally lost and accidentally lost, that they will come to faith and salvation in you, Jesus. Kada kami ngay muno na nga namati, no addaman apo dagiti natangkan ti ulo na, at ti apo nga idaton mi iti biag ti tumunggal maysa. Tapno apo willing kami nga mangitad am amin mi kinka. At timot lang apo Dios nga bendisunam iti panagbiag ti tumunggal maysa, that indeed maibiyag mi that Jesus, you are the way, the truth, and the life. Iti deti nga panagbiag mi. Deti garo ti dawat ken pagyamanan mi, itinagan mo Jesus nga manabot ken manangisalakan mi. And may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, equip you with all you need for doing His will. May He who became the great shepherd of the sheep, by an everlasting agreement between God and you, signed with His blood, produce in you through the power of Christ all that is pleasing to Him. To Him be glory forever and ever. Amen.